سلام كبرات تخطاتلتنا ازي بايتنا ميديا ايون ازي ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا حدش زخونكم سابسكرايب مقبارا يترسعو شير لايك بمقبار وان كتتوابعنا بخورنا عدمكم سراويت ايرترا والساناي مسمر عفار مقوصص آرم كاب اب علا كساب دوب مغالز اتوا ورار حيلة بزملكت بحيلتات استات تقراي تحامششت درون بلسقنا جبننا كوناريل دمك أزودو بخبير موقعه كاب جنبارات معراب تجراي ترخب حابريتام كسي بالسجنا بالعلا أمريكان ملس أمريكان مجلس منا أسي تجراي عن صار سرعات بالسجنا كبراتنا نايزي أمنا يكالوتن بركز بالمعوالتاتن كنا كافلكم هنا خطكتاتلنا بخبرنا عدمكم ورار حيل بالسجنا أورما بالعلا حزب تجراي جمرنا هلكيت بروجكت كم زود حجي قلص خوين علام أبتو جنوسايدا وخوينات تجراي سراويتو سلازهالا سلام دلاي مسيل وعلى سلام بريتوريان تفرمكا وعلى سلام بريتوريان زتتقام اللقن جزيان مجزئي سراويتنا متنخارن حزب تجراي بعزوان كبان مدخا من انبرا بالعلا حزب تجراي جمر كوا بروجكت كود على بزبل اكوي تكبار حجي علوانا زبلن ازتاتنا بدو تقراي عصقيعوان زلون تخوان بحد حدا جنبارات دما متقعته كم زجمره حجي استرخب حبريتا يرد ورار حيل بالصقنا اوراما مس منغست تقراي زلوا فلالاي بسلامو منغدي اب كند مفتاح ጦርነት مريصو ابز حصره معالت مقالاخن اتينا بزبل عقول تسفام لبوتا وطيرو بفلاي بانفت عفار غزيف حيلا صقيعو كم زلو زفلط انتخون كباب على كساب مقاله زلو دبات تግራይን بعسله سراويت بالصقنا اندرعتن عقلو صبيبوا كم زلو كاب تجنبار زصحنا حبريتا يرد بالصقنا بالعله تግራይ ጦርነት نمخفات زهندر زلو تغارو تغفافيلم يوم بزبل حلمن تخون حزب تግራይ زدليا فلالاي حلوان زمصو زلو ناي حلونا حبيرو كم زمكتن بهواتنا يمنبار مبتو كم زرقاقصان بالصقنا اتي ابشارارينا زتخايده سرحي تغارو كاستاوسون دغاغيمو كحسبني يغبا كبلو ليقاونت تغارو እንዳጠንቀው ይረከበም እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ሰራዊት ኤርትራ ክልል ዓፋር ወሰንት መስመራት ከም ዝዓፀወተ ሓቢሮም ሰራዊት ብልጽግና ብዙሓት ግዛታት ዓፋር ሓዲጉ ከም ዘወፀን ኣብ ትግራይ ከም ዝተጸግዐን ዝተገለጸ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራን ዓማጽ ኃይል ዓፋርን ድማ ወሳናይ መስመር ከም ዝተቆጻጸረን መስመር ጅቡቲ ኢትዮጵያ ወን ከዓጽወ ከም ዝኽእሎ እንዳተገለጸ እንትኸውን ብልጽግና ኣብ ከቢድ ጭንቀት ተዋሒጡ ከም ዘሎ ካብ ፍልፍላት 4 ኪሎ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረደ እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ስርዓት ብልጽግና ኣሜሪካ ምስ ኃይልታት ጽምዶ ምሽጥራዊ ስምምዕነት ብምግባር ኢትዮጵያ ትንጸላላ ኢሎን ዘውጽኦ ክሲ ኣሜሪካ መልሲ ሂባላ أمريكا بزهبوت حصير ملس نحنا انصار إثيوبيا مس زتسلف حقرات زجبرنايو مشطراو سممعنات يلان اتزقرب زلو كسي كاب حق ازر حقيو زبل كم زخونه تفليطم أمريكا نجبصني إيرتران قدميات هبالا يلو زتጨነقا سرعت بلصقنا ينصل ኣለخو زبل قريتاتات كسمع كم زصنحه يفلط يوم حجي كاب معراب تግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ገበነኛ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ከም ዝተወقعን ሆስፒታል ከም ዝኣተወን ተሓቢሩ ኣሎ እቲ ገበነኛ ዝቆሰላ ወልቃይት ኣብ ዝተገበረ ውግእ ከም ዝኾነ ወን ተገሊጹ ኣሎ ደመቀ ዘውዱ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ተጋሩን ዓመታት ከካይዶ ዝጸንሑ ገበናት ከተሓባበር ዝጸንሐን ብሕጊ ዝድለን እንትኸውን ሕጂ ግን ናይ ኢዶ ከም ዝረኸበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ أتجبناኛ بخبير كم زتوقع زجلسوا أتام فلفلات دحرنا بهوسبيتال مأتاوجن زلوا خنطات مفلات كم زيتك على تفليت علام أب معراب تجراي حجون وقعتي كايد كم زلون ورارت حيلتات دماي بتنو كم زلون جازيت أنيام مدهنية جدي حزوا زوج حبريتا يرد أتي استرقى حبريتا وسيخو كم زجلس ورار حيلي دروني تكام كم زلون حنت استراتيجيك درون ورار حيل دما بسراوي تجراي كم زتحام ششتن تجلسون زاغير بزول حبريتا مسارات اتا درون اول قايت كم زتحامششت እንዳተገለጸ ዝረከብ እንትኸውን መረጋጋጽ ተወሰኸ ምጽራያት ከም ዘደለይ እቶም ፍልፍላት ወሲኸም ገሊጻም እዚ ከም ዘይለን ሃለወ መቐለ ሓድሽቲ ኣጋይሽ ከም ዝተቐበለት ተሓቢሮም ናቅፋ ፕረስ ሒዛቶ ዝወፀት ሓበሬታ ከም ዝገለጾ ኣብ መቐለ ኣብዚ ሰዓት መራሕቲ ዝተፈላለያ ውድባትን ዕጡቓት ሓይልታትን ኢትዮጵያ
ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዘለዋ አንጻር ስርዓት ብልጽግና ዝተሰለፉ ሓይልታት ምክክር የካይዱ ከም ዘለዎ ገሊጻ ዋና ዓላማ እቲ ኣብ መቐለ ይካየድ ከም ዘሎ ዝነገረሉ ዘሎ ኣኼባ ተወከልቲ ሓይልታት ጽምዶ ድማ ስርዓት ብልጽግና ንምእላይን ድሕረ ብልጽግና ንእትህሉ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሽግግር መንግስትን ተመሳሰልቲ ዛዕባታትን ንምዝታይን ዝዓለመ ከም ዝኾነ ተገሊጾም ማይጨው ንመኸተ ዘወሰኑ ደጀን ምልሻታት ከም ዘመረቐ ተሓቢሮም ሰላም ደጀን ህዝባዊ ውሕስ ብምግባር ህዝባዊ መኸተ ምውሓስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምዕዋት መሪሕ ገዲኦም ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ገሊጾም ህዝባዊ ምልሻ ከተማ ማይጨው ወታደራውን ፖለቲካውን ህንጸት እናተገበረሎም ዝጸንሑ ሓደሽትን ነባራትን ኣባላት ህዝባዊ ምልሻ ከተማ ማይጨው ተመሪቖም ድሕረ ጸንተታዊ ኹናት ትግራይ ተዘሓሒሉ ዝጸንሐ ኩነታት ጸጥታ ናብ ንቡር ንምምላስ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ዓሚሙ እናሰርሐ ዝጸንሐ ምምሕዳር ከተማ ማይጨው ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ወታደራውን ፖለቲካውን ስልጠና እናወሰዱ ዝጸንሑ ህዝባዊ ምልሻ ድማ መሪቖሎም ከንቲባ ምምሕዳር ከተማ ማይጨው ኣይተ ጌታቸው ሰገደ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ዘስምዖ ዘረባ ምድላው ህዝባዊ ምልሻ ኣካል እቲ እነካይዶ ዘለና መኸተ ምውሓስ ህልውና ምዃኑ ብምሕባር ደጀንን ግንባርን ኣብ ምጥንኻር ዝለዓለ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ድማ ኣረጋጊጾም ዋና መሓዳረ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣይተ ዝናበ ገብረ መድህን ድማ ከም ህዝቢ ካብ ገጽ ምድሪ መሊኦ ከጥፍአና ተሃንዲዱ ይመጽእ ንዘሎ ሓይሊ ጥፍኣት ከም ህዝቢ ተወዲብና ኢና መኪትና ከንስዕሮ ዝግባእ ኢሎም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምልሻ ዞባ ደቡብ ትግራይ ተገዳላይ ዕቁባይ ኣባይ ብግዲኡ ዘተኣማምን ሰላም ዝናፍቕ ህዝብና ሰላሙ ኣብ ምውሓስ ዝለዓለ ተኽእሎም ከም ዘለኩም ተገንዚብኩም ታሪኻዊ ሓላፍነትኩም ክትፍጽሙ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቦም ዘዘራረብናዮም ተመረቕቲ ህዝባዊ ምልሻ ድማ ውሽጥና ዘለዉ ባንዳታትን ተላእኽትን ብምጽራይ ህዝብና ዘብህጎ ሰላምን ጸጥታን ንምውሓስ ግቡእ ንምፍጻም ድልዋት ምዃኖም ኣፍሊጦም እዋናዊ መግለጺ ማሕበር መንኣሰይ ትግራይ ከም ዝፍለጥ 4ይ ዓመት ዝመልኦ ዘሎ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ፕሪቶርያ ብግቡእ ተተግቢሮ ግዝኣታዊ ሓድነትን ሉዓላውነትን ትግራይ በመሰረት ሕገ መንግስቲ ናብ ንቡር ክምለስ ብሓይሊ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዝተፈናቐሉን ኣብ ገርባውቲ ሃገራት ዝተሰደዱን ተጋሩ ናብ መረበቶም ክምለሱ ተሓታትነት ክነግስ ኣብ መንጎ ተወዓልቲ ሓዋፋይ ፖለቲካዊ ልዝብ ክጅመር ከምኡውን ዳግም ህንጸትን ሕውየትን ትግራይ ክሳለጥ ንኣወዓዓልቲ እቲ ስምምዕን ማሕበረሰብ ዓለምን ማሕበር መንኣሰይ ትግራይ ተደጋጋሚ ምሕጸንታ ክቐርብ ጸኒሑ እዮም ይኹን እምበር ኣወዓዓልቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተጻብኦ ፕሪቶርያን ማሕበረሰብ ዓለምን ዝኣተዎ ቃል ብዘይ ምዕቃቦም እቲ ውዕሊ መሊኡ ብምፍራሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ አንጻር ትግራይን ተጋሩን ዘቕንዑ ኩሎም ሜላታት ጽንተት ብሰላሕታን ብቕልዑን ከተግብሮም ጸኒሑን ኣሎን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክገብሮም ዝጸንሐን ዝቕጽል ዘሎን ክልከላታት ኣገደስቲ ሸቐጣት ነዳዲ ወርሓዊ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መጥቃዕትታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ምኹብላል መንኣሰይ ምጥያሽ ምውዳብን ዘይ ስርዓት ዕጡቓት ወዘተ ግብራዊ መርአያታት ጽንተት ትግራይ እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝቐረባ መዓልትታት ብኣንፈት ዞባ ምዕራብ ትግራይ ዝኸፈቶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ሃለዋትን ድሕንነትን ትግራይ ተጋሩን ናብ ዝኸፍአ ሓደጋ ከወድቕ ገይርዎ እዮም ብምዃኑ ድማ ነቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተጀሚሮ ዘሎን ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግም ጽንተት ዘእተወን ሓላፍነት ዝጎደሎ ተግባር ማሕበረሰብ ዓለም ብህፁፅ ደው ከብሎ ማሕበር መንኣሰይ ትግራይ ይጸውዕ እዚ እንተይኮነ ተይዳ ትሪፍ ወገና ማሕበረሰብ መንእሰይ ትግራይ ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ ከምቲ ልሙድ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ጠጠው ከም ዝብል ይረጋገጽ ክብሎ ገሊጾም እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም